Squadilogs. What's ito? Squadilogs. Squadilog. Nakamingaw liyan. Yeah. Almost 9 years na and almost 10 years na karon. Yes. Yeah. Na friends na RM, no? Yeah. Yes, 9 years of being friends. Yeah. Where I started here in SMC. Yeah. Pero first time na to, kung first na ko makita yung sa corridor. Yes. Oh. And then, Yadbayan mong RM. oh. Ayaw nag-advise kay Ugaw. Oh. Maugaw ka. Yeah. We're hoping that. Okay. Ma-dirty ka RM. Yeah. Hoping that. Maugaw ka. Yeah, we're hoping that. I got a spotted light. So, preparation for the chamber musical, di ba? Yes. And I hope that. Eto na talaga mga ka-squad. This is history in the making. After 6 years, ang chamber musical ay nagbabalik sa kasaungan. Well guys, sit back, relax, and enjoy. Ay, grabe. Congrats guys. Hey! Oh, yek. Woo! Yeah! What is today? Thank you sa atong mga pagkaon na food. Diyan ang duha ka update kay medyo ako nagulaw ko. Hi guys! I'm Bob. Gia! Hi, Michael. Ito. Wow. Siya ang Curtis Curias. Diba? Tapos na po ang kasaulugan, no? Hi, Kate. Miss ka namin, no? Oh. And that's all for today. Naki-enjoy ang kasaulugan. We'll find out mga kaskwada. Daghan ng mga kalinawan ng mga CCS people! Hoy, ang mga CCS people! Shout out din ka po! Kami kay Krishna, oh! Grabe! Awa! Ay, mura ka pagkalit. No. Picture lang yun daw. Yung Chay. Basta mo! Keep data! Yep.